Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifin wal qailin. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين حبيب رب العالمين الذي أرسل رحمة للعالمين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب سدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أصحاب الفضيلة فضيلة المعظمين sesami mulja tarsiatina amulja aki ajunan sataja para masyayikh, ajunan sataja para alim, para ulama, ajunan sataja para asatir, ajunan sataja para undangan, para bapak, juga ajunan para ibu. Utamaipun pengasuh Musalla Asy-Syakur Fadilatul Mu'azzam ajunan simulja Kiai Suto sareng sataja keluarga musalla, sareng sataja keluarga telum, sada ajunan sataja abdina sangat amulja aki Fadilatul Muhtaram ajunan semulja Kiai Syahid da ajunan atina amulja aki Fadilatul Mukarram ajunan semulja Kiai Haris da ka ajunan atina sangat amulja aki Fadilatul Muwaqqar ajunan semulja Kiai Mughni da ajunan abtina juga sangat amulja aki sataja para masyayikh, sataja para alim, para ulama, para asatir. Si abtina tak nyebut asma mulja ajunan, setentona tanpa nyebut asma abdi telum da ajunan sataja juga sangat amulja aki. Jajaran penitia pelaksana acara haflatul ikhtibar wal imtihan
eka andi musalla asyakur kacukanan imalam mangken acara haul sesepuh dari kak dinto tempat kong langkong ajunan jajaran asatidah seuntuk ajunan kesempatan mulja imalam mangken abtina ngatorakin ajunan da ke Allah subhanahu wa ta'ala kalaban pamator jazakumullah an ta'limikum jazakumullah an tarbiyatikum jazakumullah an talamidikum awfal jaza amin Allahumma amin. Da ajunan saja para asatid, para muallimin, abtina sangat bangga. Benda ajunan saja abtina juga sangat amul jaaki. Ajunan saja para undangan, ajunan para bapak juga ajunan para ibu, langkong-langkong ajunan aulia ittalabah. Orang sepona santri, orang sepona murid, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Da ajunan saja abtina juga sangat amul jaaki. Idalum giliran abtina nyampayakina sekadar tausiah saya berkaitan kalaban acara haflatal ikhtibar wal imtihan ketukanan dalam acara haul ngimutin sesepuh Kak Dinto Tisa kong langkong sesepuh dari Kak Dinto lembaga rasaipun tada pamator sepatot pantas ikebay pamulator pamuka angin abtina amulain kalaban nambay poci nambay pangalam ngatore syukur da kaajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas tambaan nikmat sehat nikmat sempat seirezeki akidah kaula ajunan saja sehingga kaula ajunan bisa hadir da Kak Dinto halaman musalla asyakur Kak Dinto tempat dari Kak Dinto rabuna kaula ajunan hadir kaula ajunan da Kak Dinto halaman musalla ngereng sambut kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat asarta salam mantarmu ketap-tap langkeng kaatorada kaajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad ben ilanjut akin dak seteja keluarga telima santri murid sahabat ben itras akin salawat salam dak seteja umat langkong-langkong umat secakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter acewin laranganna mantarmu ke rahmat Allah keselamatan dari ajunan kusti Allah irezeki akinda kaula ajunan dan ipanyerap pada kana foto sampai ke hari kiamat amin Allahumma amin. Para rabu sesami mulja alhamdulillah abdina paringinda pada Kak Dinto tempat senajan badan kurang sehat. Saya setana abdina malam mangken Kak Dinto dalam keadaan sakit non. Mulai gelai sebelum maghrib saya tak saya badan abdina. Namun karena takut menggagal acara malam mangken Kak Dinto telem abdina jangan aja senajan badan kurang sehat. Tapi alhamdulillah baten abdina bunga syukur iparinginda Pak Dek Kak Dinto halaman telem mantermu ke kalaban barakana mangkin ajunan abdina itambahin sehat dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin.
waktu sampun menginjak malam abdina itikanin sareng pengasuh Musalla Asyakur Kiai Suto sekeluarga pakon hadir dak dinto halaman musalla untuk mangkiin ajunan dalam ajelas aki tentang hikmah dari papangkian muljai malam mangken. Pertama eki kak dinto acara haflatal ikhtibar wal imtihan eka andi lembaga Musalla Asyakur. Nomor 2 keluarga Musalla Asyakur ngimutin para bengasepona siampun berangkat aja habis dah keajunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama acara haflatul ikhtibar wal imtihan igelar malam mangken ika di Musalla Asyakur. Panapa maksud dan tujuan ipon? Pertama lembaga madrasah pondok pesantren abadaki acara haflatul ikhtibar wal imtihan. Pertama kadintonon kong langkong ajunan iparabu kaada dak di tempat bilebi ajunan senite potra potre eka dinto musalla nampakin perak kaula ajunan malam mangken nampakin bunga nampakin syukur dak ajunan Allah Subhanahu wa taala sekadima ajunan iparingin semak dari kak dinto telem ajunan iparingin semak dari kak dinto musalla sehingga ajunan iparingin kempang untuk nitep mengaji masakolah potra-potren ajunan dak kak dinto musalla. Para rabu sesami mulja pada sitong sahabat pak asmana sahabat Thabit Ibn Ijlan Al-Ansari. Thabit bin Ijlan Al-Ansari ada buah kinun. Rabuna Thabit bin Ijlan Al-Ansari pada buta buan mulai lamba kalangan para ulama. Pada debu keintonon Inna Allah la yuridul azab bi ahli al-ardi. Cak maturena artena Allah Subhanahu wa taala bila ngasoknin matorona azab, matorona seksaan, matorona musibah, matorona karuwatan, matorona pokparah dak ahli bumi kainto tak kor-sokor matoron Allah Subhanahu wa taala. Kita ngalen tenunun i daerah itisa kampung sepatoron na bala kita ngalen telubi Gusti Allah. Fa idza sami'a ta'lim al-muallim as-sibyan al-hikmata sarafa dhalika anhum. Cak maturana mun kibadah itisa jiriya mun kibadah kampung jiriya kiai ustad ngajarin Al-Quran dak kasantren sarafa dzalika anhum burung Allah sematorona bala burung Allah sematorona musibah burung Allah sematorona kasosaan dak ka ahli tisa dak ka ahli kampung. Apa? Karena kampung itisa kento kibada kiai kibada ustad istiqamah ngajarin Al-Quran dak kasantren. Alhamdulillah. Apa arti dari kejadian kayak non dari debu?
Kaula ajunan Pak Bu iti saka dinto kampung ka into. Paringin salamat dari musibah. Paringin salamat dari kasosaan. Karena panapa? Barakan eka dinto tisa khusus musalla asyakur ki istiqamah ngajarin Al-Quran ki istiqamah kiai bersama para asatid alatin moret nyangkolen ilmu agama kento yang alam dunya lain deki saya paling ngakin ya junan Allah subhanahu wa ta'ala dari kadinto para rabu sesami mulja potra-potra kaula ajunan khususnya ada keajunan para bapak nyukon pangapora sebelum potra-potra kaula ajunan anak poto kaula ajunan kento tep rok patoro dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala masenda kaula ajunan para bapak kalaban debu ya ayyuhalladzina amanu orang-orang sepada iman percaya cak tada pangeran angin Allah orang jere mun percaya cak tada pangeran angin Allah orang jere sejelas percaya cak pada alam akhirat sepekal ida panah orang jere mun percaya cak pada alam akhirat percaya yang alam akhirat pada swarga percaya yang alam akhirat pada neraka debu epan sapanapan kitab bu orang kento deki sampona keluar dari kubur epa keluar di alam mahsyar panapa alam mahsyar kento pak panapa alam mahsyar kento bu tempat kumpul na makhluk ke Allah dari jin dan manusia para nabi para rasul para malaikat untuk panapa ipakumpol ke alam kento paling sakonni bade telok kaparluan pak nomor sitong kaula ajunan deki ipakeluar dari kubur isaba ke alam mahsyar kento untuk ibi tonga amalah kemabanya amal cuban dan amal bagus seeka sango dari alam dunya mun banyan amal bagus selamat orang kento pak maren kento beni pas mare ki ipanggil ada kamizan pana pamizan tempat tempeng na amal itempeng akinan amalah kamabera kabagusa ban kacuban mun beraan kabagusa selamat orang kento pak ibila beraan kabagusa pas iberiin bukun amal ibila selamat ibitong na amal banyan kabagusa bila selamat etempeng na amal beraan kabagusa maka orang kento deki bekal mampu narema bukun amal kalaban tanang sekangan bila bukun amal etarema kalaban tanang sekangan maka orang kento deki bekal panggil ke dalam swarga dan jalan menuju swarga dari tempat mahsyar kento bu lebat ingat tangan na apoi neraka bu dari mahsyar kalabang swarga berempalan cenga perjalanan kentonon berempa abita perjalanan inisbat da kabadan alam dunya cepon lancenga tete kentonon selalu nabi kaula ajunan selebat nabi kaula ajunan lancenga tete perjalanan kento andi jarak 3.000 tahun pak 1.000 tahun na kento ngungke akib 1.000 tahun na kento datar non 1.000 tahun na kento nuron naki non kento jalan menuju swarga nah hal kadinto sepekal ialaman nabi kaula ajunan sekeluarga hal kadinto sepekal ilbad nabi kaula ajunan sekeluarga ipesan orang sepolake sebagai presiden rumah tangga kalaban debu qu anfusakum wa ahlikum nara jaga pak jaga reng aben
Jaga pak, jaga reng. Potra potren. Wa ahlikum, jaga keluarga, jaga santren, jaga tatangken. Naro. Jak sampai deki waktu lebat ingat tangan na apoi ke intonon bedese keker ke dalam jurang neraka. Orang andi keluarga 10 orang ba. Andi nak foto banyak ilmu keluarga ke itu 10 orang. Waktu ni tedeki itong beda keker ke dalam neraka. Kacong atau becipting sekatampuan orang sekolah ken ba. Saya panggil orang sepolaken. Para rabu sesami mulja. Panapa pangamana kaula ajunan? Panapa pangamana keluarga kaula ajunan dari apoi neraka? Ada wa kaula ajunan odi alam tunya. Neros aki karen umur. Ngantos sudah tengah pate. Jak sampai odi butuh alam tunya. Apa arten? Minimal kaula ajunan Pak Bu. Kau uning rokona iman. Kau uning rokona Islam. Kau uning perintah Allah. Kau uning larangan Allah. Kau uning halal haram. Dari kadin tadabun ulama man naja fid dunya minal jahli naja fil uqba minan nar. Siapa-siapa orang selamat udi alam dunia. Selamat dari kebutuhan. Arten orang Saudi alam dunia jadi uning rokona iman. Uning rokona Islam. Uning perintah Allah. Uning larangan Allah. Lamda bireng sepon ipa ngaji. Ipa sekolah. Ipa muntuk. Ngakungin ilmu. Ilmun barakah. Ilmun manfaat. Najafil uqba minan nar. Orang jiria deki. Sebekal selamat alam akhirat dari apoi neraka mancar tepada kaula ajunan saja angkat tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma kadin to tugas seorang sekolah ke para rabu sesami mulja dari kadin to ngireng abdina ngangka akin Pak. Panapa tugas seorang sekolah ke paling sakoni dalam mengadepin potra-potrena. Riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Pasera Sayyidina Abdullah ibn Abbas sapopon kanjeng Nabi Muhammad. Beliau adabu pak cek kanjeng Nabi Muhammad kento lamba uning adabu tentang masalah nak potoh. Panapa non tugas seorang sekolah ke saat paringin kacong atau beciping. Orang sekolah ke saya paringin anak laki atau anak bini. Panapa tugas pertama man wulidalahu walad falyuhsinismah. Siapa-siapa orang irezekiin anak foto laki atau bini tugas pertama pagenteng yang kolennya mah dek kapotra-potrena. Hari zaman makin banyak orang lalai Pak. Banyak orang tak ngerena Pak. Yang kolennya maka kacong bencipinga. Ingal aki nyaman orang fasik. Ingal aki nyaman orang ahli maksiat. Ingal aki nyaman penyanyi. Ngastete torenon. Aremun lamba tadan badan Pak. Yang kolennya maka nak foto. Ki arempek kakurun. Mator kaki ai sebedai kampung apa. Takok lopot yang kolennya mada kana foto. Dari kadin tonun nyama genteng ke into Pak. Sangat eka puto pagi ya junan Gusti Allah. Orang ngereting lulus hesap. Ibitong na amal banyan ka bagus. Lulus tempengan bereen ka bagus. Ibaki bukun amal terima kalaban tanang sekangan. Ada deki beda panggilan dari dalam swarga Pak. Isebut nyaman. Milana debun kanjeng Nabi Muhammad innakum tud'auna yaumal qiyamati. Kakek kabireng bakal panggila iya re kiamat.
Bi asma'ikum melalui nyaman kakek. Wa asma'i abaikum ben asma-asman orang sepon kakek. Tadi uning kapi pak orang samahsyar ke itu. Jak beda orang calaka. Jak beda orang salamat. Karena beda siaran pak. Nah orang saya panggil ke dalam swarga. Salah abalah bunga. Beda panggilan dari swarga. Nyama segenteng. Ekeding orang samahsyar. Tambahan perak pak. Kaaban. Tambahan bunga. Kainto pentingah. Nyangkolennya magenteng. Bilebihnya magenteng. Saya sangkolen bireng sepo. Kainto non. Beda tujuan. Apa? Kacong rebi engkau kini nyaminnya masih genteng. Ceping rebi sengkok kini sangkolennya masih genteng. Makle genteng tengkalakon ngalak kanyaman. Amin Allahumma. Itu saya pertama. Durin penting lambak pak. Sahabat seyoba nyaman. Caipon sebagian kurutan kula. Sampai depak kaduratos sahabat pak. Asma tak genteng. Yoba bi kanjeng Nabi Muhammad. Apa artinya? Orang udi nyalam tunya. Kau tunyekapnya masih genteng. Berangkatlah kudu malam ke alam kubur. Kau tunyangoh nya masih genteng. Apa? Muntapak kesalamat. Nya masih genteng. Jadi teti tambahan bunga. Teti tambahan perak. Teti tambahan bangga. Tambahan gegek pagi ya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, saya pertama. Saya nomor dua. Wal yuhsin adab. Apa artinya? Tugas orang sekolah ke ngakungin anak laki anak bini. Bila kacong ceping jereda pada ka umur kecak. Bila umur kecak lah tahu ngompak tibi tak usah tulang. La tawa kalampian tibi tak usah pasang ngaki. Mun angingi ben seterus tawa akela tibi tak usah akelain umme. Tak usah akelain nembu. La mulai dari jiria. Reng sekolah ke wajib ngajarin Al-Quran. Wajib ngajarin ilmu agama. Wajib nyangkolen iman ben Islam dek kapotrat-potret. Mun tak tahu senyangkol na tibi. Mun tak uning sengajar na tibi. Mun tak uning semalaan na tibi. Da ilmu agama da kapotra-potren. Wajib ajunan mengaji. Wajib ajunan masakolah. Wajib ajunan mamunduk. Alhamdulillah. Malam mangkin. Kaula ajunan. Papolong. Halaman musalla asyakur. Lebih ajunan para orang sekolah ke orang sepo bini dari santri murid saya pengaji kak dinto musola tori asyukur dek kakusti Allah ajunan sempat netep mengaji masakolah potra-potren ajunan dek kak dinto musola asyakur ayo kompak sampak asyukur alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa ala asyrafi anbiyaihi azkat tahiyyat. Potra-potren ajunan kento Pak Bu. Seetetep eka dinto lembaga. Ibila baraka ilmun, bila manfaat ilmun, idalim sare samalam le makale Pak. Si adua na poto kento de kakuste Allah. Nyoon naki pangapora, nyoon naki rahmat, baik ring sepoduan ki odi alam tunya, bila bireng sepodua ampon berangkat ke alam kubur. Pak, al-amwat ila du'a ahwaju minal ahya'i ila ta'ami wa syarab. Ari tebun ulama. Orang sila beda alam kubur. Mila na imalam mangken kento beda acara haul, Pak. Dari sesepuh musalla asyakur, dari sesepuh di sakak dinto tempat. Karena rengset kain tonon sangat ngarep. Orang sesede kain to sangat ngarep ngantos ngambe rem keri madu anak potoh siodi alam tunya.
Ngantos ngambek no. Dua anak foto iarab dari alam kubur bi bengasepo Pak. Jelas mun anak kento anak soleh. Debun ulama dalam sehari semalam nak foto bagus kento non alolong ka Gusti Allah nyonaki untuk ring sepoduan apa saya pentah nyonaki rahmat ben pangapora de ka Gusti Allah i dalam sehari semalam lima kali ibila ben marin pejeng selema waktu. Tore pong parapan inga pola beda se kasokan tak apa-apa. Ajunan Pak Bu odi alam dunya ke ento montoro paring na lema perkara situng tero jempere dalam keluarga minimal tato karan laki bini. Dua tero pamurah rezeki. Nomor telo tero pataka hajat. Nomor empat tero pabegusana poton. Nomor lima deki ting mangkat ke alam kubur teroi sangun na koncin swarga ada remak cepon Pak Bu tengalen i waktu asalat lima waktu tahiyat toju seterakhir mari ngolok salam assalamualaikum warahmatullah ajunan Pak Bu mau sepanapa kento Rabbi gfirli wali walidayya Rabbi gfirli wali walidayya Rabbi gfirli wali walidayya Rabbi gfirli wali walidayya tingda pak kalema patros kabudi Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bu Pak kainto sitong ipacumpre dalam keluarga minimal ambu sekencang atau karan laki bini. Nomor dua pataka hajat. Nomor telo pamurah rezeki. Nomor empat bagus nak poton. Nomor lima deki orang geriting mangkada ke alam kubur. Waktu masuk ke bang apate. Isangon na koncin swarga. Matenya ngo kalema la ilaha illallah. Amin Allahumma. Sekitar salat isya. Mulai dari salat isya. Selamare asalat isya mulai deki dari salastaren salat subuh pas aniat sampai abad tapangki kalaban ajal terus akin doa keton malah cepon ulama mun panjenengan andi ruwet andi kasosan andi kebutuhan soro pabanyak kento maus kalaban cara langsung Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tanpa mitong sampai teka hajat cepat ke intana. Apa mace muljen teratur dari ajunan Allah. Berdepan apa di dalam doa? Ternyata Pak Bu, di dalam doa saya maus singkat demu nikmatur aki ya Allah. Mambu sapor akitusan ya Allah. Mambu kanisren ya Allah. Manabi ramai putan kulaban pancin dengan. Ampun berangkat ke alam kubur. Bina poton inyo anaki rahmat. Bina poton inyo anaki pangapora. Bina poton ni holen. Benin so peraknya alam kubur non. Benin so seneng bangesepoy alam kubur. Benin so bunga ramai ibu. Ini alam kubur. Bina poton i dalam sare semalam inyo naki rahmat pangapora da ka Gusti Allah kainto Pak di antaran kaputo na mengaji masakola mamuntuk potra-potre kaula ajunan da ka pasantren manter pada teka hajat amin Allahumma amin. Para rabu sesami mulja berderiwayat Pak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada bunun. Paku ada bun Kanjeng Gusti non. Inna Allah la yarfa'u darajatal abdi fil jannah. Badareng sepolake Pak. Berangkat ke alam kubur. Tinggal dapat ke alam kubur. Tinggal dapat ke alam barzah. Orang sepolake kento bi Gusti Allah. Jauh dari jurang seterbes ke apoi neraka. Masuk ke kebunan seterbes ke swarga. Jak maturan pada orang laki paringin salamat
waktu masuk ke alam kubur. Salah aba la seneng, la perak, la bunga, la lengki kapang kadapa. Pas beda tambahan perak, beda tambahan bunga, beda tambahan seneng tek pangki sabe pepak, tek pangki sombre. Didimang ko oleh tambahan bunga rencan orang ke enton. Sementara tang amal bagus kelakuan alam dunia Arya le pada pak kapi kencir Nabi Gusti Allah. Tapi engkau maki tambah bunga, engkau maki tambah perak, engkau maki tambah seneng. Para rabu sesami mulia. Akhirnya orang kita matur langsung ke Gusti Allah. Pakuap pamatur orang sesalamat sela bunga kento. Ya Rabbi anna li hadhihi. Ya Allah, oleh keimmatan kula tambahan perak kento ya Allah. Oleh keimmatan kula tambahan seneng kento ya Allah. Oleh keimmatan kula tambahan pangkat kento ya Allah. Ijawab dari ajunan Gusti Allah, hadhihi bistighfari waladika lak. Arya kakek tambah bunga, kakek tambah seneng, kakek tambah pangkat, berokan nyuun pangaporan nak poton kakek siodi alam dunya. Alhamdulillah. Kak dintonon mon andi kacong ceping lulusan madrasah, andi kacong ceping potra-potre lulusan pesantren ngakungin ilmun barakah, ilmun manfaat apa senorok bunga ada orang sepon dunia akhirat dilebih tu anak foto dari alam dunia maturmu ke potra-potren ajunan silong molong ilmu kak dinto musalla ilmun iparingan na barakah amin Allahumma ilmun iparing na manfaat amin Allahumma sehingga benih namong mapunga ada karing sepoduan tapi anak sing ngakungin ilmu mapunga dak ka orang sebeda itisan khairun nas anfa'uhum linnas kusbaku setanggu umat seraja manfaat dak kapela tatangkeun umat seraja manfaat dak kerabat taretan kanca pereng teu tatangkeun katipa serah Kiai Suto kak di tempat raja manfaat dak katatangke dilebih nyangkolen ilmu dak kapotra-potren tatangke mancar pada barakah ilmun amin Allahumma. Kak dintonon ceretan orang sekolah ke sesalamat. Senomor 2 Pak. Zaman Nabi Allah Isa alaihi salam beda kejadian Pak. Kenapa kejadian ke dintonon? Nabi Allah Isa beda aki pamiusan. Abada aki perjalanan Pak. Kakam Nabi Isa intara dakwah ngajak ke umat deka jalan sekeranin Allah cak sehingga zaman makin intara apa ngajian Pak isi tong hari Nabi Isa berangkat apa ngajian lebat isatin panguburan Bu bode panguburan lebar jaipun lebat isatin panguburan kento bode jalan tinggal semak dari panguburan Pak Bu Nabi Isa mireng lolong mireng tuat, mireng cereng keluar dari dalam kubur kayak itu Bu. Sampuna semak Bu. Benih namung suaran pada Nabi Isa. Tapi papat deng orang apa? Beda orang laki para paniumek kalaban seksaan. Beda orang laki para paniazab sarang Allah Subhanahu wa taala. Seksaan na kabedana papat deng ka Nabi Isa. Nabi Isa namung tak kerja. Namung tak tega, namung niser, alang lang ka malaikat tak bisa. Karena malaikat ngamuk nyiksa kento benih kasokan na tibi, tapi keng bede perintah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Pon berangkat Nabi Isa Pak, kuburan kento itinaaki, idalim kabadaan orang kento esek sabi Gusti Allah. Sajian semangat Nabi Isa pengajian. Napa? Untuk nyalamatakin umat seki odi nyalam tunya maletandi nasib pada ben umat sepapadeng seksana dari alam kubur. Totok lekas saampuna Nabi Isa itu peleman dari pengajian lebat pole isatin penguburan. Ternyata orang kelabu asal badai jurang seterbes kapoi neraka. Karem di dalam seksana Allah
orang gila ampun ipindah di Gusti Allah dek kebunan seterbes ke swarga. Orang laki ganteng cepon non tinglayale perak bunga seneng tinglayale ke kebunan seterbes ke swarga. Nah Nabi Isa Pak timbul pertanyaan, apa orang roh iwak tongkok berangkat apa ngajian gela esek sabi Allah apa tusan apa salan tinglang kok mari mulai dari pengajian orang gela yalle bi Gusti Allah wala bunga wala pernah apa keng tusan la tada atau betusan kibadah keng bada orang senolongin bada orang siabela walamma wasala ila baiti sampuna Nabi Isa kento dapat dek kata lima pak bu sholat rakaatain. As-salat Nabi Isa 2 rakaat. Wa ba'dal faragh min salati sampuna Nabi Isa kento totok dari salat matur ka Gusti Allah. Ya Allah, apa napa ka orang misek sabi ajunan panapa salan Gusti panapa takaleron Gusti kepon orang kento semator ka Gusti Allah. Sampun abdi na Gusti paleman dari pengajian orang gila yalle bi ajunan dek ka kebunan seterbes ka swarga si asal beda icurang seterbes ka apoi neraka panapa orang gila keng latade tusan atau betusan ki beda keng beda orang senolongin tak abid dari pamator ke ento bu Rabu malaikat Jibril katulima Nabi Isa panapa parlon malaikat Jibril mada pak dua jawab dari ajunan Allah atas 2 pamatoran Nabi Isa. Kenapa jawab dari ajunan Allah? Biar sakit. Ya Isa, innahu mata asya wa mundhu mat kana fi azabi. Isa, reng lake ruwa Isa mangkat ka kuburnya ngutusa. Kita sempat atau taprek kalaban ajal. Aro Isa mulai depak ke alam kubur. Iumak bitang malaikat kalaban seksaan. Tak belemban. Aro dibudin. Saya katawen kakero Isa dibudin seksaan laro. Engki Gusti. Ampun sadar abdi namangken bahwa orang laki kadisa esek sabi ajunan karena nyangutusa ke alam kubur. Pamatorsi nomor 2. Mun eseksan karena ngakungin tusa meyan lebi ajunan dari jurang seterbes ka apoi neraka meyan le ka kebunan seterbes ka swarga panapa keng tusan la tada atau betusan kibadah keng bada orang senolongin bada orang syabela iya Isa bener sangkaan na kake songkun reng lakero ki banyak tusan Isa keng bada senolongin bada senyafaatin bada sengangkes bada senolongin matur Nabi Isa terowning ya Allah pasera orang sengangkes ke into pasera orang senolongin jadi ki odi alam dunya Isa pasera Gusti da iya ceretan Isa reng lake rose mangkat ka kubur atina rajin atina binin idulem kabadaan hamil atina rajin idulem kabadaan ngandung akhirnya alam dunya Isa walada aban masuk ke alam kubur tepak kacalaka bid bini setinaki hamil rembi yang alam dunya Isa walada lahir peji lake summa rabbathu bi embun jere Isa kacong lake yatim lake jere elatinen irabat hatta kabura sampai dewasa dari ma dewasa gelak kadis ada pak kau umur penter dari ma umur penter lah tahu ngumpak tibi tak usah tulah lah tahu kalampian tibi tak usah pasang ngaki ting angingi lah tahu akela tibi tak usah akelain ummen lah ting lah dapat kau waktu jeria zahabat bihi ila dari alimin minal ulama bimbun Isa pasra aki kamu sholla asyakur pangaji kamu sholla asyakur ting lah dapat kajun na kurun waktu kacong kento ngadep orang sekolah ki perapan nyamuk kubur orang sekolah ken perapan esek saya kubur akhirnya bi kurun Pak aina kakek saya mulan ngaji yo maju bismillah nak mak lay barokah tonton cepon bi kurun kacong kento bismillahirrahmanirrahim
Kacong kita nero akibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton panapa kacong kita bi guru. Tonton panapa ibalin panapa kacong kita bi kesuto. Kalaban nyebut asmana Allah. Siapa reng raja-raja na nikmat Gusti Allah. Tor siapa reng nikkenin nikmat Gusti Allah. Mulayan kaulang ngaji ilmu agama. Tonton ka intonon. Naknan bismillah saya sebut. Apa arten? Mulai dari dirinya Isa. Tinglah kacongnya atas bumi. Tinglah kacongnya alam dunia. Tahu nyebutangnya ma bismillah. Tahu ngalam sengko ar-Rahman ar-Rahim. Pas tak jeding ko Isa. Sen rosakin seksan na aban ni alam kubur. Anak kun tahu macam bismillahirrahmanirrahim. Lebih sangang kesereng tuan dari jurang seterbes ke apoi neraka. Ipindah ada kebunan seterbes ke swarga. Apa? Nani alam dunia lah tahu macam bismillahirrahmanirrahim. Kata panapa pera ke panjenengan Pak Bu? Potra-potren ajunan lah hatam Al-Quran. Penter maus Al-Quran. Bahkan lah bengal norok darusan. Dengan norok hataman Al-Quran ipong kampong. Kata panapa pera ke panjenengan Pak? Kata panapa pera ke panjenengan Bu? Semang kadedeki dek ke alam kubur. Berokan nak potos ampun isang kolen ilmu agama. Alhamdulillah. Kak dinto parlon imtihan. Ketika into seesokorna, kak dinto beda kiai istiqomah, beda ustad, abento mulang, semak dari telima pancinengan paringen sempat nete potra potren, ke into parlon imtihan, keng asyokor ada kakusti Allah, lebih ajunan orang sepolah ke, orang sepoh binin, ayu balin pole, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa ala asyraffi anbiya'ihi azkat tahiyyat. Amin Allahumma amin. Tujuan si pertama acara imtihan malam mangken, acara tasyakuran. Si nomor dua kento acara salamatin Bu. Salamatin nang setiap tahun. Apa sih salamatin na? Nyalamatin na musalla. Mulai bangun sampai ke hari kiamat manter tadi epen cacopenah. Amin Allahumma. Mulai bangun sampai ke hari kiamat manter tadi rintangan nah. Amin Allahumma. Tung. Nomor dua, imalam mangken keto nyalamatan na murid. Nyalamatan na santri laki, santri bini. Apan saya salamatan na santri laki, santri bini. Selong molong ilmu. Eka dinto musalla asyakur. Pociakin ka Gusti Allah. Manter atam sehat akala, manter atam sehat betenah. Amin Allahumma. Karena bekal reng nyari ilmu keintonon, kotu sehat akala, kotu sehat betenah. Penikah pentawon isalamat enah murid laki, murid bini. Senumar telok kak dintonon, setak kala pentingah. Apa? Nyalamat enah ilmu. Sampun ikaw ningin. Nyalamatan na ilmu. Sampun ikaw lebi potra-potren ajunan. Penta malam mangken ka Gusti Allah. Mantermu ketetia ilmu sebarakah. Amin Allahumma. Mantermu ketetia ilmu semanfaat. Amin Allahumma. Deki Bu potra-potren ajunan. Mun baraka ilmun. Manfaat ilmun. Bahkan teti orang rok morok alam dunya. Potra laken andi gelar ustaz, potre binin ajunan andi gelar ustaz. Siang hari siang malam atulang ilmu, dak kanan pula tatang ke tinglai panggil deki dak hesab jelas banyakan amal bagus. Tinglai panggil potra-potren ajunan dak katempeng na amal jelas beran ke amal bagus. Tinglai bagi bukun amal jelas potra-potren ajunan narema bukun amal kalaban tanang sekangan. Tinggal bukun amal terima kalaban tanang sekangan pas panggil dari swarga. Contoh Ahmad ibn Muhammad ngireng ajunan semasuk ke swarga. Areh Ahmad anak laken Muhammad saya panggil ke swarga beninuk ngalonok mangkat ke tibi. Ngiba orang jere Pak. Ngiba balen.
ngiba taretana, ngiba kancan, bilebi ngiba santren ke dalam swarga. Apa ta'lila? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang ahli swarga keentonon bila panggil ke dalam swarga, bilebi orang jerelam de ahli murok, mulang, ngajar, nyang kolen ilmu dak kasantren alam dunia tak mangkat ke tibi ke swarga Pak. Apa? Icekut bi malaikat. Kai suto ajunan ngereng ampon ipanggil dari dalam swarga. Arimun maksa barang kedekat tibi ke suto icekut bi malaikat. Mangken ke suto. Cek berangkat ke tibi ajunan ke swarga. Karena ajunan ngakungin ilmu. Ya alam tunya ajunan kento orang rok morok. Mun kasokan ya remangken ajunan nolongan si tong orang. Allah ngidinin dak ke ajunan. Abali telu ka mahsyar. Tako tatangken panjenengan andi masalah tore tolongin. Tako keluarga belen ajunan ngakungin parkara. Tore bento bilebi toko bede santren panjenengan ngakungin masalah. Ngakungin parkara. Tore bento. Akhirnya Pak tinggal abali. Tak sakone ke suto kento sengiba bela tatangke tak sakone ke suto kento sengiba santri ke dalam swarga santren ngiba orang ben saterus tak kabitong Pak kainto muljan orang mangkat ke akhirat nyangu ilmun barakah ilmun manfaat mantur tepa ada kapotra-potre kaula ajunan amin Allahumma. Acara imtihan imalam mangken mun kataremah acara tasyakuran mun iteremah acara salamatan lembaga asyakur sajan atamba are sajan atamba bulan sajan atamba tahun sajan atamba berokan ben manfaat tak sakonni dari musalla asyakur keluar santri laki sesaleh keluar santri bini sesaleha mantur tepa ada kapotra-potren ajunan amin Allahumma amin. Saistonanon dan kulaki pernah mangkin ajunan imalam mangken namung secujur betenten kulak orang sehat kentoropan tak bisa ija kaja boleh Pak keran ka into nyacam abdina imalam mangken eka dinto kalengkian mantur muka panapasa catoraki dari ada kantos akhir tetia tambahan ilmu sebarakah amin Allahumma tetia tambahan ilmu semanfaat amin Allahumma sehingga kaula ajunan selaku orang sekolah ke andi tanggung jawab berat di dalam keluarga sajan semangat di dalam adidik potra-potre dak kajalan sekernen Allah bilebi kacong ceping mulai baba umur ampun pangaji ampun pasakolah kaula ajunan teka hajat mangaji masakolah namun tuk kacong ceping jak pa keluar deki dari pasantren kacong kecuali keng arajia jak pa keluar ceping potren dari pasantren kecuali keng araka mantur pada teka hajat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Salah lopot korang lebih nah nyun sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in hadza wal afwa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak bilebi ajunan para ibu doa untuk nak potoh paling manti duan embu. Doa untuk nak foto paling manti duan orang sepo bini. Lebih manti tempeng dari duan ulama. Lebih manti tempeng dari duan reng wali. Mantian duan embu. Mon kana foto. Pola beda sekasokan deki. Aing kento non duan ajunan. Aing kento berokan duan ajunan kenten kules senonton. Ajunan namung amin. Potra-potren ajunan selong molong ilmu ika dito tempat. Pamilo ka aing kento. Caran da remah. Ngalak bak. Seperse. Beriin aing. Pas aing kento selen. Satu aja potra-potren ajunan. Sekasokan. Setak kasokan. Tak apa-apa. Panginom kapi ka aing. Berokan duan ajunan. Berokan duan ajunan abdina namung min pina namung nontona
Apa? Ajunan adebu amin panggelina aten panjenengan niat matoro potra potren ajunan dek ka Gusti Allah. Nolai patoro kasemaha beles, kasemaha paraten, semaha nisran, semaha kubesah. Salamat potra potren ajunan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma barik lana fi azwajina wa auladina wa banatina wa talamidina wa la tadurrahum ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن كنت كتبتنا عندك أشقياء فامو عنا اسم الشقاوة واكتبنا سعداء فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقض حوائجنا ويسر أمور الدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.